हे गाइज गुड मॉर्निंग केमती अच्छे भलरे अच्छे ना सेमती भलरे था। तो सांग मैंने जानी मु आगु बहुत समय ट्रैक्टर चलाई तो समस्ते मो ट्रैक्टर चलाइवा वीडियो देखी किंतु आज फास्ट टाइम मु मोर मेसीन चलाइवाई जाऊँगी। तो ऑपरेटर मैंने कई भी घर को पलैंती ये काम साइड कहीं भी ना है कि तो आज से जलेश्वर जो आम हुंडाई मेसीन अच्छे तो से मेसीनटा काम हम तो मुझे जाऊँगी आज चलाइवाई। तो चलतु केमती कौन मुझे चलाऊँगी देखीदेवा टे ठीक अच्छे। तो सांग मैंने मुझे बाहर की जाऊँगी जलेश्वर आउ रास्तार चली माने पश्चिम बाट पार हो चली। फिनिशिंग दरकार नहीं जेगुड़ा ट्रैक्टर जाई परियो जेम तो सांग मैंने मुझे पचारिक बुझी नेली केमती कौन काम हम तो जब चलतु काम करदे केमती कौन देखा मेसीन कि मेसीन तो पाखापाखि छिड़ालानी मासे पर है देखी देखा चेक चेक करना ठीक ठाक अच्छी भाया लगुच ठीक अच्छे। तो सांग मैंने मेसीन भितर मुझे एंट्री कर बाकी तो ये हूँ आम बूम अच्छे प्रबल गरम आज खरा प्रबल हाँ गरम भी प्रबल हो ठीक अच्छे। तो चलो अभी काचटा को उठे देकी आम स्टार्ट करवा आम कम। तो सांग मैंने एवं आमर मेसीन स्टार्ट कले तो स्टार्ट हो देखिए एवं आरपीएम एटा आमर एक्सीलेटर को बढ़े ठीक अच्छे। ये हूँ आमर लिभर अच्छी माने सबको कंट्रोल कर तो ये बूम को उठेगा ये बूम बूम उठा ये एपटा टिपिले एपटा को धरले बूम उठिला ये अच्छे लिभर स्टिक आसो देखिए। आया तो सांग मैंने एबे ये जो जगहटा अच्छी एटा गोटे ड्रेन खोलिबार अच्छी 3 फुट डीप आ 3 फुट चौड़ारे तो मुझे ड्रेनटा खोली दिया सारे मुझे देखेबी केमती कौन खोलुची। तो मुझे एमती कामटा करनी आउटे जेहेतु मेसीन ठिया गलानी एमती एपटे साइड बाटे काट दी। ए समय हो गलानी 1:15 तो मु मेसीन बंद करके खायापी जी तो मेसीन टाक ये रखी दीजिए नालुआ गुड़ा को आणिक पकईदेव से ड्रेन में पकाब जो खोला है तार ड्रेन उपर पकाब हाँ एगुड़ा को खाल थी या डोजिंग मराला लेवल करके अणाला आ नाला गुड़ा को नहीं मेसीन ठेल 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 नहीं पड़ी गुड़ा को केमती थिला तो मुझे पूरा क्लीन करके क्लीन करा सरी यार ये तो पूरा सामान ये गुड़ा को गोड़े गोड़े नहीं पड़ो आउ दीटा रहा गोटे सियाड़ पहुँची अधा बाट ये दीटा अच्छी चलते आगे खाई देकी आसवा तापर जाके काम करें कहीं आहरी बहुत सारा काम बाकी अच्छे ठीक अच्छे।
ଯିବା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। 2 hours later. ତ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ନାଳ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। A few moments later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ମୋର କେମିତି କଟିଲା। ତ ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକ, ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍। ଗରମରେ ମାନେ କେହି ଅପରେଟର ନଥିଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଲାଗୁ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଅନେକ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି କାମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଗଲି କେତେବେଳେ 10ଟା 10:30 ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ହେବ। ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରା 11ଟା 11:30 ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଖରାବେଳେ କାମ ହେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଗରମ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ବାପରେ ବାପ। ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ଗରମ ଥିଲା ଆଜି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଧୋଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ବି ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, କାହିଁକି ଶୋଇବ ସିଏ ଏବେ, ନିଦ ଯାକ ଲାଗିଲାଣି ନାହିଁ ହେଲା। ସିଏ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ତାର ଖିଆରେ ଚାଲିଛି। ଓଇ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖି ଖାଇଲେ ହେବନି ନା ଛୁଆ। ସେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ନ ଖାଇବ ହେଲା। ଆଉ ତମର କିସ ଖବର? ମୋ ଖବର ଭଲ। ତୋର ଆଜି ଭାତ ନା ମାନେ ଆଜି ପଖାଳ ନା ରୁଟି? ଛୁଆ ରୁଟି ଖାଇଲେ ପଖାଳ। ଛୁଆ ରୁଟି ନା କ୍ଷୀର ରୁଟି? ଛୁଆ ଆମ ଛୁଆର କ୍ଷୀର ରୁଟି ଆଉ ଆମର ପଖାଳ ନା। ତରକାରୀ କିସ? ତରକାରୀ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ମାନେ ମାଛ ନା ନିରାମିଷ? ମାଛ ହୁଁ। ମାନେ ତରକାରୀ କିସ? ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଚଟଣି। ନା ସତ? ଆଜି ନିରାମିଷ ତରକାରୀ ଆଜି, ମାନେ ମୁଁ ବି ନଥିନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଣିନାହାନ୍ତି। କିସ ଅଛି ବେ? କିସ ଅଛି? ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ରସଲପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଓହୋ, ତରକାରୀ ଅଛି ହେଲା, 2-3ଟା ତରକାରୀ ଅଛି ହେଲା। ଆମ ହାତଟା ଆଇଁଷ ହେଇଗଲା, ହାତଟା ମାନେ ରସଲପୁର ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଧରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ନଥିଲି ଆଜି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଳାଇଥିଲେ ଚାନ୍ସ ମାରିଦେଇ ମା ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି ଭାତ ଫାତ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବଳିଛି ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତିରେ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ କେମିତି କ'ଣ ତ ଦିନ ଯାକ କଟିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଆଜିକି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।